Servus guys, balik lagi bareng aku Erik. Dan guys, jadi hari ini aku pengen share tentang satu hal yang sebenarnya itu berhubungan juga sama video sebelumnya. Jadi video sebelumnya kemarin kan aku bahas tentang gimana cara bikin CV, di mana itu penting buat daftar uni, daftar kerjaan, daftar kerja sampingan, daftar beasiswa, dan daftar lain-lain lah. Pokoknya daftar segalanya perlu CV. Nah, hari ini aku pengen share ke kalian tentang satu hal yang gak kalah pentingnya, itu adalah, jadi bayangin guys, setelah kalian daftar pakai CV atau mungkin motivation letter juga, pada umumnya pasti kalian tahu juga kita bakal dipanggil untuk interview atau Vorstellungsgespräch kalau bahasa Jermannya. Nah, aku pengen share tentang ini guys. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau ngomongin keseluruhan gesprächnya itu bisa panjang banget, tapi hari ini aku pengen share kalian 5 pertanyaan yang pasti keluar kalau misalkan kalian lagi interview. Jadi ini pastinya tuh pakai pasti banget. Kalau misalkan sampai nggak keluar itu salah HR-nya. Ya bisa jadi nggak keluar lah, tapi 95% ini pertanyaan, 5 pertanyaan ini itu pasti keluar, oke? Nah, jadi kalau gitu langsung aja aku sebutin pertanyaan apa aja, baru nanti di akhir aku bakal kasih contoh gimana cara jawabnya khususnya dalam bahasa Jerman. Ya oke, jadi pertanyaan yang paling pertama sebenarnya bukan pertanyaan sih ini, tapi biasanya kalimat perintah. Jadi stellen Sie vor. Jadi pertama kita diminta untuk kenalin diri. Terus kedua itu pertanyaan yang biasa keluar adalah kenapa kamu daftar untuk lowongan ini, atau kenapa kalian daftar untuk beasiswa ini. Ketiga itu kalian bisa jadi ditanya kenapa aku harus mempekerjakan kamu, atau kenapa aku nggak harus memilih bewerber lainnya ya, atau orang-orang yang lain yang daftar. Apa keunggulan kamu dibandingkan mereka, kurang lebih kayak gitu. Nah, keempat ini biasa pertanyaan lebih ke teknik. Sebenarnya aku nggak punya pertanyaan spesifiknya, tapi maksudnya aku mau mention di sini adalah pasti kalian akan ditanya tentang kemampuan kalian sebelumnya itu kalian punyanya apa aja. Jadi kalau misalkan contohnya kalian kerja di bidang teknik mesin, yang di bidang konstruksi, pasti kalian akan ditanya ya kamu punya kemampuan software apa aja. Atau kalau misalkan kalian mau kerja nanti jadi dokter, ya kamu ngerti jarum suntik apa aja gitu ya. Nggak tahu lah, pokoknya pertanyaannya luas aja ya. Dan yang kelima adalah pertanyaan, apakah kamu punya pertanyaan? Nah ini guys, sering banget orang berpikir bahwa apakah kamu punya pertanyaan itu jawabannya harusnya nggak ada, karena ya udah jelas semuanya. Oke guys, kalau gitu langsung aja aku share 5 hal ini, gimana tipsnya dan juga gimana contoh cara jawabnya khususnya dalam bahasa Jerman. Oke guys, tapi sebelumnya tentunya kalau misalkan interview nggak pakai topi gini ya, ini cuman karena nutupin rambut yang jelek ini. Jadi kalau gitu aku ganti bentar. Set, iya guys, ini jadi keren kan? Nah, kayak drama Korea ya? Enggak ya? Oke guys, jadi kita langsung aja mulai dari pertanyaan pertama. Jadi pasti pertanyaannya itu adalah ditanya tentang untuk jelasin diri kalian. Dan kalian bisa berorientasi dengan cara menjawab 3 pertanyaan yang akan aku sebutin sekarang. Wer bin ich? Was kann ich? Was will ich? Jadi kalau wer kann ich maksudnya adalah ya kita siapa, misalkan nama, atau kita berasal dari mana. Seperti kalian tahu juga kita semua dari Indonesia, dan juga misalkan kalian lagi apa di sini dan lain-lain. Dan setelah itu was kann ich itu sebenarnya adalah kalian bisa mention kalian tuh studinya apa, kalian udah belajarnya apa aja, apa yang kalian pernah pelajarin, software apa aja yang kalian bisa, dan lain-lain yang berhubungan. Tapi software itu sebenarnya nggak harus, jadi tergantung juga. Atau misalkan bahasa apa aja yang kalian kuasain. Dan was will ich ini adalah kayak target kalian apa sih, atau misalkan kalian pingin kerja di sini karena apa, dan lain-lain. Kerja di sini karena apa nanti akan ditanya lagi, tapi kalian bisa jawab secara singkat dulu. Nanti apa kasih contoh ya? Atau sekarang apa kasih contoh? Oke ya, sekarang aku akan kasih contoh, tapi supaya kalian tahu kondisinya juga, aku akan kasih contoh tepat kayak kemarin aku daftar Werkstudent Rolls-Royce di bagian project management. Jadi kalian bisa tahu Rolls-Royce ini bagian pesawat, dan project management ya udah project management. Terus Werkstudent sebagai student gitu ya, kondisinya aku masih pelajar. Kalau gitu, yuk tanya dong. Dann fangen wir an. Können Sie sich vielleicht kurz selbst vorstellen? Ja klar, mein Name ist Hexagon Hartoyo, ich komme aus Indonesien und ich studiere zurzeit an der TU München in Fachrichtung Aerospace im 4. Semester. Ja, also ich habe mein Bachelorstudium auch an der TU München in Fachrichtung Maschinenwesen abgeschlossen, und zwar es war vor einem Jahr. Genau, und vor 2 Jahren habe ich auch bei Fraunhofer GCV Praktikum gemacht. Da habe ich meine erste Erfahrung im Bereich Projektentwicklung im Bereich Luft- und Raumfahrt gesammelt. Und da mein Betreuer auch so beschäftigt war, habe ich auch die Möglichkeit, den gesamten Projektplan selbst aufzubauen. Und das habe ich sehr gut gefunden. Also ich habe sehr viel gelernt, wie man einen Projektplan erstellen muss. Und da habe ich auch meine erste Erfahrung im Bereich technischen
Projektmanagement gesammelt. Genau, und gerade bin ich auch in einer Entwicklung und Konstruktionsabteilung in einem Automobilunternehmen tätig. Zwar habe ich meistens mit der Konstruktion beschäftigt, aber da habe ich auch einige organisatorische Projekte bzw. Projektmanagement bezogene Projekte, damit ich mich beschäftigt habe. Deswegen interessiere ich mich zurzeit auch so viel an Projektmanagement. Genau, ansonsten bin ich auch aktiv in einer Gemeinde. Da habe ich ein paar Veranstaltungen und Projekte geleitet, also zum Beispiel Osterfeier oder Weihnachtsfeier, Retreat und ja, genau, also die Veranstaltungen wurden meistens mit bis zu 200 Personen besucht. Genau, deswegen bewerbe ich mich um diese Stelle, weil diese Stelle ist quasi dann die Schnittstelle zwischen Luft- und Raumfahrt und Projektmanagement. Ja, und vielleicht kurz auch zu meinen Hobbys. Ich habe ein paar Hobbys wie Investieren bzw. Finance, Fußball, Musik und auch natürlich Flugzeug bzw. Luftfahrtindustrie. Ja, deswegen sehe ich mich diese Stelle als die ganz passende Stelle für mich. Oh ya, itu contohnya. Jadi ya dois aku juga nggak perfect, tapi aku berusaha untuk supaya gimana caranya supaya tetap kalau ngomong tuh ngalir, yang penting itu, dan juga tetap tersampaikan pesan-pesannya, karena ya tentunya untuk kita mencapai Deutsch yang perfect itu memang sulit ya. Jadi seperti yang tadi aku mention, hal apa aja yang harus disebutin, dan juga di terakhir aku ada sebutin tentang hobi juga, dan menurut aku hobi itu bagus juga. Karena contohnya waktu itu pas lagi interview aku sebutin hobi, contohnya football atau main bola. Terus jadi kayak itu bisa jadi bahasan santai. Dia bilang, iya aku juga suka klub ini, sedangkan aku bisa bilang, oh aku suka Liverpool gitu kan. Jadinya itu bisa obrolan santai ya, lumayan ya. Oke ya, sekali gitu langsung masuk ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua tadi aku udah sempat mention juga, kenapa kamu daftar untuk posisi ini? Nah, ini penting banget. Oke, jadi metodenya sebenarnya banyak banget. Ada aja yang sebutin langsung, atau ada yang pakai metode, yaitu adalah 2-3-1. Nah, jadi 2-3-1 itu apa? Kalian pikirkan 3 alasan dan sebutkan pertama adalah alasan kedua terkuat, terus baru sebutin alasan ketiga terkuat, terus yang terakhir kalian kuatkan dengan alasan terkuat kalian. Nah, itu ada salah satu metode yang ngajarin seperti itu. Tapi kalau aku sendiri, aku nggak mikirin itu. Aku cuma pikirin aja 3 poin yang memang menurut aku ini adalah 3 poin yang secara jujur ini adalah alasan kenapa aku mau kerja di sini. Aku kasih contoh ya, 3 poin aku apa aja. Vielen Dank, Herr Arthur, für die Sachvorstellung. Finde ich sehr spannend. Jetzt möchte ich gerne fragen, warum bewerben Sie sich um diese Stelle? Ich habe eigentlich sehr viele Gründe, warum ich mich um diese Stelle bewerben möchte. Jetzt würde ich vielleicht 3 stärkste Gründe nennen. Und zwar der erste ist, weil diese Stelle ist quasi dann die Schnittstelle zwischen Projektmanagement und Luftraumfahrt. Also ich finde, das ist ganz gut, weil Projektmanagement und Luftfahrt sind quasi dann die beiden Sachen, woran ich sehr großes Interesse habe. Also Flugzeug ist klar ein von meinen Hobby. Ich studiere auch quasi in dieser Fachrichtung. Und Projektmanagement, also ich meine erste Interesse hat auch erst geweckt, als ich die Veranstaltungen und die Projekte in meiner Gemeinde geleitet habe. Und da habe ich gemerkt, ach, ich mag sehr gerne was im Bereich Management. Ja, warum nicht? Also ich kombiniere quasi dann meine Interesse im Bereich Management und auch meine Kenntnisse und meine Leidenschaft für die Luftfahrt. Und der zweite ist, ich möchte, was ich in der Uni gelernt habe, also mein erlerntes Wissen quasi dann anwenden. Das ist sehr wichtig, dass man starke wissenschaftliche Grundlage in der Uni hat, aber was ich weiß, das ist immer so anders in der Industrie, deswegen möchte ich auch was praktikabel lernen. Und dann die dritte, auch die letzte, aber das bedeutet nicht, dass es nicht wichtig ist. Das ist ja Rolls-Royce, das ist ein riesiges, großes Unternehmen, ein bekanntes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrtindustrie der Welt. Genau. Und ja, also wer möchte nicht in der Rolls-Royce arbeiten? Oke guys, jadi aku jawabnya dengan cara kayak gitu. Ya mungkin ketiganya sebenarnya agak kedengarannya agak maksa ya, tapi aku jujur aja, aku mau jujur bahwa ini adalah salah satu dari mimpi aku. Jadi ya kenapa enggak aku mention bahwa Rolls-Royce ini adalah ya perusahaan yang aku memang pingin banget nih kerja di perusahaan seterkenal Rolls-Royce gitu. Oke ya, sekali gitu langsung aja aku masuk ke pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan ketiga juga menurut aku menarik. Langsung aja tanya. Ja, Herr Arthur, warum sollten wir Sie einstellen? Also wir haben so viele Bewerben und können Sie vielleicht mir sagen, warum sollen wir Sie wählen? Ja, also dafür habe ich wieder 3 Gründe. Das erste ist, also ich würde eigentlich sagen, dass alle Universitäten in der Deutschland sind eigentlich fast gleich. Ich bin auch ganz sicher, dass Sie wissen,
dass TU München ist eine der besten Universitäten in der Welt, auch in Deutschland. Also nicht deswegen, dass die TU München bekannt ist, aber Sie können sicher sein, dass ich starke wissenschaftliche Grundlage besitze und ich bin ganz sicher, dass diese starke Grundlage hilfreich sein können in dieser Stelle. Und dann die zweite, also ich besitze schnelle Auffassungsgabe, das wurde auch von meinen Freunden und meinen Ex-Betreuern und meinen jetzigen Betreuer tätig, dass ich schnelle Auffassungsgabe besitze. Die dritte, weil ich viele praktische Erfahrung im Bereich Projektmanagement besitze und auch starke wissenschaftliche Grundlage im Bereich Luftfahrt, auch erste Erfahrung in der Industrie im Bereich Luftfahrt besitze und daher bin ich ganz sicher, dass ich für diese Stelle geeignet bin. Oke guys, jadi tadi aku sebutin 3 hal itu. Jadi 3 halnya ini adalah aku coba sebutin satu hard skill aku, satu soft skill aku, dan juga satu kayak fakta aja, fakta dimana ya memang kayak udah nggak bisa di-disprove. Jadi misalkan contoh karena aku kuliah di TU München dan ya memang ini salah satu universitas terbaik di Jerman gitu contohnya. Oke guys, jadi jawabannya sebenarnya bisa beragam, banyak banget cara. Ini cuma adalah contoh yang tadi aku mention. Nah, pertanyaan keempat tadi aku udah mention juga bahwa pertanyaannya aku kalau kasih contoh mungkin kalian akan bosan dengarnya, tapi pertanyaan itu akan lebih ke teknik. Jadi contohnya waktu itu akan di bidang manajemen nih. Aku ditanya, kalau misalkan nanti aku punya suatu project baru sendirian dari awal, apa aja yang bakal aku lakukan? Dan ini teori banget. Aku ya udah jawab. Berapa panjang ya jawabnya? Mungkin singkatnya adalah inisialisasi, plan, jalanin, Abschluss, dan juga evaluasi. Jadi itu memang udah ada teorinya, tapi aku jelasin lebih panjang dari itu ya tentunya ya. Dan aku memang udah siapin juga, udah pelajarin. Nah makanya aku bakal saranin banget kalian juga coba pikirin kayak pertanyaan-pertanyaan apa sih yang teknik yang bakal keluar untuk bidang kalian masing-masing gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk selalu siapin. Kalau akhirnya nggak ditanya pun ya nggak ada salahnya, kalian belajar sesuatu pasti kan. Kalau gitu masuk ke pertanyaan kelima, pertanyaan yang sebenarnya kayak ini udah kayak jebakan sih, tapi ini penting banget. Kalian harus bisa nanya sesuatu ketika ditanya haben Sie Fragen, atau kalian punya pertanyaan apa enggak. Nah kalian tanya balik apa aja, bisa apa aja. Tentunya kalian jangan tanya gaji aku berapa, kalian jangan tanya nomor rekening dia, kalian jangan tanya hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Tapi kalian harus coba tanya, misalkan contohnya, kira-kira gimana sih tipikal Arbeitsablauf atau tipikal sehari-hari yang aku kerjain itu bakal apa aja sih? Misalnya gitu. Atau kayak Unternehmenskulturnya atau kultur dari perusahaannya itu gimana sih? Atau mungkin biasanya kayak kalau misalkan ngobrol sehari-hari lebih banyak pakai bahasa Inggris atau bahasa Jerman dan lain-lain. Jadi pertanyaannya banyak banget. Kalian bisa coba cari di Google atau aku bakal tulis description di bawah pertanyaan apa aja yang bakal muncul. Kalau cari di Google, ketik aja haben Sie Fragen, Vorstellungsgespräch, Beispielfragen gitu. Oke guys, itu adalah tadi 5 pertanyaan yang menurut aku itu tuh 95% pasti keluar pas lagi interview, khususnya interview kerja. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share, subscribe, like, dan komen. Oke guys, kalau gitu thank you banget buat yang udah nonton sampai habis. Thank you buat supportnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Share.